Salut à tous! Voyage de la goutte d'eau, module 3, livre طعم plume moyenne section. الليفر بيشرح 4 نقط مهمة. لي شيفر الأرقام وهنشوف شيفر 7 لا ميتيو الطقس وكل الفوكابولير الخاص بالطقس. لي سبور ديفير الألعاب الرياضية اللي بتمارس في فصل الشتاء. لي فيتمون ديفير et les accessoires ملابس الشتاء والإكسسوارات. Ouvrez pages 2 et 3. هنشوف مع بعض l'histoire et les exercices. Tom et Plume à la montagne enneigée. Tom وبلوم متواجدين في الجبل المتغطي بالجليد. Tom et Plume passent une semaine à la neige au chalet de tonton René. Tom وبلوم بيقضوا أسبوع في شاليه في التلج عند الخال روني. Par une belle journée ensoleillée, ils décident de faire une randonnée dans la montagne enneigée, bien emmitouflés, raquettes aux pieds. Ils avancent en file indienne derrière tonton René. يوم مشمس قرروا إن هم يعملوا جولة في الجبل ولابسين كل الهدوم التقيلة ولابسين كمان الحاجات اللي يقدروا يعملوا بيها تزحلق على الجليد وماشيين ورا الخال روني. Soudain, un cri se fait entendre. C'est un berger allemand blessé. Le chien n'arrête pas d'aboyer. فجأة سمعوا صوت. الصوت طلع لان chien لكلب. Tonton René appelle les secours. الخال روني طلب مساعدة. Un vétérinaire arrive pour le sauver. طبيب البيطري طبيب الحيوانات جه عشان ينقذ le chien. À la fin de la journée, Tom et Plume sont tout fiers. L'animal est tiré d'affaire. في نهاية اليوم توم وبلوم كانوا مبسوطين وفرحانين فخورين إن الأنيمال تم إنقاذه وقعدوا يطبطبوا عليه. Question l'histoire. Je colorie le sport d'hiver dont on parle dans l'histoire. هنلون الرياضة اللي اتكلموا عنها في الإستوار. J'entoure les personnages de l'histoire. هنعمل دايرة على الشخصيات الموجودة في الإستوار. page 18 et 19. Les sports d'hiver الألعاب الرياضية اللي يمكن ممارستها في فصل الشتاء. De la luge, le patinage artistique, le hockey sur glace, le snowboard, le ski alpin, les randonnées en raquettes, les accessoires, des skis, des bâtons, un snowboard, des patins, des gants, un bâton de hockey, un casque, une combinaison de ski, des raquettes, des lunettes de ski, une luge, des bottes de ski, une patinoire, une piste de ski, un télésiège, un téléphérique. Les vêtements d'hiver. Des gants, un imperméable, des bottes fourrées, des bottes de pluie, un bonnet, des moufles, une écharpe, un cache-oreille. La météo. L'arc-en-ciel, la pluie, la neige, l'éclair, le blizzard, le vent, la grêle, le brouillard. page 10 بنتعلم nombre 7 chiffre 7. Nous avons 7 pingouins. هنشوف الإكزرسيس اللي ليها علاقة بالشيفر. page 6. Je lis le chiffre indiqué dans chaque case puis je colorie le nombre d'objets correspondants. هنقرأ الأرقام ونلون الأعداد على حسب الرقم. page 7. Je colorie autant de cercles qu'il y a d'éléments dans chaque ensemble. هايد الصور ولون الرقم الدوائر بنفس العدد. page 8. هنا هيبقى معايا مجموعة exercices متنوعة. exemple في page 8. Je colle un autocollant sur les sports qui se pratiquent sur la glace ou sur la neige puis je les nomme. هلزق autocollant على الألعاب الرياضية اللي بتمارس على الجليد أو على أي حاجة زجاج. page 9. Je colorie les objets qui fondent et je barre les intrus. هلون الأشياء qui fondent
وده فيرب فوندر بيدوب وهشطب على الأخطاء. Page 12. Je colle les images dont la forme est identique au modèle. هنحاول نشوف الشكل المناسب للشكل الأساسي ونعمل كول أو ممكن نعمل عليه دايرة. Page 13. Je colle des autocollants au nombre de syllabes dans chaque mot. هنلزق autocollant أو ممكن نعمل كوش علامة زي علامة X على عدد السيلاب الخاص بالكلمة. Exemple. Cheminée 3 syllabes. Soupe 2. Igloo 2. Chocolat 3. Chalet 2. Bonnet 2. Patinoire 4. Patin 2. Page 15. Je colle un autocollant là où il y a plus d'objets. هنلزق autocollant على الحاجات اللي فيها عدد أكتر. Page 29. Je colorie ce qui est léger. هلون كل حاجة بتكون خفيفة. هنيجي لآخر جزء في الليفر وده خاص بالسيانس العلوم. هنشوف لو سيكل دو لو، دورة المياه. في الدو باج اللي هنشوفهم دلوقتي الأولاد هتتعلم حاجتين: معلومة لو سيكل دو لو وكمان الفوكابولير اللي موجود في الدو باج. بعدها هنشوف مع بعض دي زيكزرسيس تمارين ليها علاقة بلو. ايه الأشياء اللي بتدوب في المية؟ ايه الأشياء اللي بنحطها في المية تغطس أو تطفو؟ كل أو فلوت. والأماكن اللي بنستخدم فيها المياه. Ouvrez page 16 et 17. زي ما احنا شايفين في الدو باج le cycle de l'eau، دورة المياه. Numéro 1. Sous l'effet du soleil et du vent, l'eau des mers et des océans se transforme en vapeur d'eau. C'est l'évaporation. هناخد من الكلمات soleil شمس، vent رياح هواء، mer بحر، océan محيط. احنا بناخد الفوكابولير، ولكن في السيانس الحاجات دي بتكون أساسية الأولاد بيتعلموها. مهم جدا إن كل طفل يبص على الأرقام عشان يشوف دورة المياه بتمشي إزاي. Numéro 2. En montant dans le ciel, la vapeur rencontre un air plus froid et forme des gouttelettes d'eau. Celles-ci se rassemblent pour former les nuages. C'est la condensation. هناخد le ciel السماء، les nuages السحاب. زي ما احنا شايفين ان البخار بيطلع فوق في السماء، بيقابل سطح بارد، هيبدأ يجمع المطر عشان ينزل. 3. L'eau des nuages retombe sous forme de pluie, de neige ou de grêle selon la température. Pluie مطر، neige جليد، la température درجة الحرارة. 4. L'eau de pluie tombe dans le sol, dans les rivières et les fleuves. هيبدأ المطر ينزل تاني على الأرض، على الأنهار. pluie، sol، rivière et fleuve. دول أهم كلمات الأولاد تطلع تعرفها من الدو باج. Page 20. J'observe les images, je raconte ce que je vois, puis je les numérote de 1 à 4. هنا الأولاد بترقم السيكل دو لو زي ما شافتها في الدو باج اللي فاتوا. Page 23. L'eau est partout autour de nous. Je colle une goutte d'eau sur les images qui montrent de l'eau. عندي مجموعة صور، هنشوف ايه الصور اللي بيكون فيها استخدام للمية. Page 25. Ça coule ou ça flotte. coule زي ما قلنا يعني بتغرق بتغطس، flotte يعني بتطلع فوق بتطفو. Je colle les images dans la colonne convenable. هنشوف ايه الحاجات اللي بتغطس او بتغرق وايه الحاجات اللي بتطفو. Page 26. Ça se mélange ou pas. J'entoure tout ce qui se mélange à l'eau. هنشوف ايه الحاجات اللي بتدوب في المية ونعمل عليها entoure. Page 27. J'observe chaque image et je dis si l'eau se trouve dans la nature ou si elle est utilisée par l'homme. هنشوف مجموعة الصور ونعرف إذا كانت المية دي من الطبيعة، يعني زي مية بحار، مية أنهار، ولا مية بيستخدمها الإنسان. Page 29. Je colle un autocollant sur les endroits de la maison
ou on a besoin d'eau. هنلزق اوتوكولون للأماكن اللي بنحتاج فيها مية. زي ما شفتوا مع كل موديول من كتب توم إي بلوم الأولاد بتتعلم كمية كبيرة من الفوكابولير وكمان بيتعلموا معلومات جديدة ومختلفة. انتظروني في موديول 4. ما تنسوش السبسكرايب واللايك والشير. au revoir.